Kamu tahu nggak artinya takbiran itu apa? Tahu. Apa? Mengumandangkan Allahu Akbar pada malam hari raya. Kira-kira kapan takbirannya? Tanggal 21. Seneng nggak? Seneng nggak kalau ada takbiran? Senang. Tanggal piro takbirannya? Tanggal 20. 20, orang 19. Boten lek. Seneng ya nek takbiran ya? Nggih. Ya ini hadiahnya karena kamu udah bener jawabnya. Pilih salah satu ya. Arek lak dikongkon paling ulali gawe video gelem kok dikai hadiah. Nggak artinya takbiran itu apa? Tahu? Pernah takbiran nggak? Pernah. Gimana bunyinya takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneng tak nggak kalau ada takbiran gitu? Seneng pol. Jadi kapan? Jadi kapan takbirannya? Baru tahu. Nggak tahu artinya takbiran berarti. Kamu tahu nggak artinya takbiran itu apa? Tahu? Pernah takbiran? Gimana ucapan takbiran itu? Pernah, tapi pernah takbiran? Nggak tahu gimana kalimat takbiran. Kamu tahu nggak apa itu takbiran? Salawatan di hari raya. Kamu tahu nggak artinya takbiran? Tahu? Apa itu takbiran? Apa ya? Apa takbiran? Pas sebelum Gimana sih bunyinya takbiran gimana sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seneng nggak kamu kalau takbiran? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Senang. Seneng. Seneng. Biasanya ngapain kalau pas takbiran gitu? Spiritus. Kamu spiritus? Iya, sama takbiran. Kamu tahu nggak artinya takbiran? Pernah takbiran nggak? Pernah. Gimana sih bunyinya takbiran itu? Bunyi takbiran? Kamu pernah takbiran? Loh, nggak pernah takbiran? Tahu nggak artinya takbiran itu apa? Bunyi takbiran tahu? Tahu. Gimana takbiran? Oh iya, kok. Apa kok? Nggak tahu tak kamu kok? Masa lupa? Artinya takbiran itu apa? Nggak tahu. Pernah takbiran? Pernah. Gimana bunyi takbiran? Dir. Nggak tahu masih. Loh, tapi pernah takbiran? Pernah. Gimana? Lah ya, apa takbiran nggak tahu artinya? Nggak takbiran itu apa? Waduh, kurang tahu, Lek. Tapi pernah takbiran? Pernah. Gimana? Bunyinya takbiran itu gimana? Apa bunyi takbiran? Allahu Akbar. Takbiran itu apa? Tapi pernah takbiran? Loh, nggak pernah takbiran? Seneng nggak kalau ada takbiran? Seneng? Kamu tahu nggak takbiran itu apa? Tapi pernah takbiran? Pernah. Gimana bunyi takbiran? Apa kan? Apa bunyi takbiran gimana? Tahu nggak takbiran itu apa Arkan? Tapi pernah takbiran? Loh, nggak pernah takbiran? Tapi kira begini. Loh, takbiran nggak tahu tak? Tapi kamu seneng nggak takbiran? Masa nggak tahu bunyi takbiran, kalimat takbiran? Kalimatnya nggak tahu. Kalau takbiran artinya tahu? Ais tahu nggak takbiran itu apa Is? Taruh, Lek. Tapi pernah takbiran nggak? Tahu. Gimana bunyi takbiran itu? Gimana Is bunyi takbiran Is? Tahu, Lek. Tapi seneng nggak kalau ada takbiran gitu? Seneng ya. Seneng nggak kalau ada takbiran gitu? Tapi pernah takbiran? Artinya nggak tahu? Bunyinya nggak tahu? Gimana bunyinya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Iris, kamu tahu nggak takbiran itu apa? Enggak tahu. Tapi pernah takbiran? Pernah. Tahu nggak kalimat takbiran gimana mengucapnya? Enggak tahu. Tapi seneng nggak kalau takbiran? Seneng takbiran adalah Seneng nggak kalau takbiran? seneng. Gimana kalimat takbiran itu? Gimana? Kamu kalau takbiran mengucapkan apa? Tahu. Tapi seneng kalau takbiran. Seneng. Kapan takbirannya? Tanggal Tahu 19. nggak takbiran itu apa? Enggak. Pernah takbiran? Itu terus tahu ada bisa pakai sebelumkot. Kalau takbiran kemana? Leleng-leleng. Gimana ucapan takbiran itu? Enggak tahu, Lek. Seneng nggak kalau takbiran? Seneng. Kapan takbirannya? Tahu. Kamu tahu nggak takbiran itu apa? Enggak tahu, Lek. Pernah takbiran? Pernah. Seneng nggak kalau takbiran? Senang. Gimana ucapan takbiran itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu. Kamu tahu nggak takbiran itu apa? Takbiran. Iya.
Tahu. Apa takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kapan Akbar. takbiran? Kapan takbirannya? Jumat. Seneng nggak kalau takbiran? Seneng. Los-losan ning ngarepe langsung. Kamu tahu nggak takbiran itu apa? Enggak tahu, Lek. Kapan takbiran? Tanggal 15. Seneng nggak kalau takbiran? Senang, Lek. Gimana bunyinya orang takbiran itu gimana kalau takbiran? Allahu Akbar. Kapan? Takbirannya jadi kapan? Hari 15. Tanggal 19. Nggak tahu artinya takbiran. Kamu tahu nggak takbiran itu apa? Enggak tahu. Pernah takbiran nggak? Pernah. Seneng nggak nih ono takbiran? Senang. Kira-kira kapan takbiran nih kok? Enggak tahu. Kamu tahu nggak artinya takbiran? Pernah takbiran? Seneng nggak kalau ada takbiran? Seneng. Gimana bunyi takbiran? Kapan? Gimana? Kira-kira takbirannya kapan? Saiki tanggal piro, Lek? Saiki dina apa, Lek? Gimana bunyi takbiran tahu nggak kamu? Aku Islam. Tapi seneng nggak kalau takbiran gitu? Seneng deh. Nggak tahu artinya takbiran itu apa? Betul.